अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। आइए आज एक किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक मरतबा का वाक़या, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पे जा रहे थे। अभी आपने सफ़र शुरू ही किया था कि एक शख़्स मिल गया और उसने कहा, हज़रत मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, एक से भले दो। आपने भी उसे साथ में ले लिया। वैसे सफ़र लंबा था। कुछ दूर जाने के बाद आपके पास जो खाना था तकरीबन ख़त्म हो गया। आपने उस शख्स से कहा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? उसने कहा, हाँ हुज़ूर, मेरे पास 2 दिरहम है। आपने कहा, ठीक है, मेरे पास भी 1 दिरहम है, जाओ पास के गाँव से कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ। उस शख्स ने पैसा लिया और पास के गाँव में खाना लाने के लिए चला गया। वहाँ पे गया तो उसे 3 दिरहम की 3 रोटियाँ मिली। वो उसे लेकर आ रहा था, फिर रास्ते में उसने सोचा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ़ 1 दिरहम है और मेरे 2, तो ऐसा ना हो कि मेरे हिस्से की भी जो रोटी है, उसमें से हिस्सा लगाना पड़ जाए। तो मैं अपने हिस्से की 1 रोटी खा लेता हूँ और फिर 2 रोटी बचेगी, 1-1 हमारे हिस्से के होंगे। उसने ये सोचा और 1 रोटी खा ली। उसके बाद उसने आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कितनी रोटियाँ मिली? उसने कहा, 2। तो आप तो ख़ैर अल्लाह के रसूल थे, आप सब जानते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा और आप दोनों 1-1 रोटी खाए और फिर सफ़र शुरू हो गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक दरिया मिला। वो शख़्स हैरान हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि हज़रत, अब हम दरिया पार कैसे करेंगे? यहाँ पर ना तो नाव है, ना पुल है, हम पार कैसे करेंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, सब्र रखो, अल्लाह मेरे साथ है। मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पैर डालता हूँ, तुम मेरे पीछे-पीछे, मेरे पैर के जो निशान हैं, उस पे पैर रखते हुए मेरे पीछे चले आना। उस शख़्स ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया में पैर डाल दिया। आप पानी के ऊपर चलने लगे। वह शख़्स जो था, वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दामन थामा और वो भी उनके पीछे-पीछे चलने लगा। जब आपने दरिया पार कर लिया तो वो शख़्स बहुत खुश था और ये अल्लाह की कुदरत थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी था। वो शख़्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, वाह! क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। वाक़ई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह भी बहुत बड़ा कुदरत वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खुश हो? उसने कहा, हाँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ, तुम्हारा ईमान बढ़ा? शख़्स ने कहा, हाँ हुज़ूर, बहुत। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुम्हें उसी खुदा का वास्ता, तुम ये बताओ कि वो तीसरी रोटी क्या हुई? वो शख़्स बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, इनको कैसे पता? खैर, उसने झूठ बोला और कहा कि हुज़ूर, मैंने 2 ही रोटियाँ लाई थी, तीसरी रोटी के बारे में हम नहीं जानते। खैर, फिर आप दोनों ने आगे का रास्ता सफ़र शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद जब खाने का वक़्त हुआ तो आप दोनों को भूख लगी। अब तो ना खाने की कोई चीज़ थी, ना पास में पैसा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक हिरन की झुंड आ रही थी। आपने उसमें से एक हिरन को इशारा किया। वो हिरन दौड़ी-दौड़ी चली आई और आपके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। आपने उस हिरन को ज़बह किया और फिर उसकी बोटियाँ बनाई और फिर उसे बनाया और आप दोनों भरपेट खाए। जब आप दोनों ने खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो हिरन की हड्डियाँ थी ना, उसे एक जगह जमा किया और फिर अल्लाह के हुक्म से इशारा किया कि ऐ हिरन, ज़िंदा हो जा। तो हिरन ज़िंदा हो गई और फिर दौड़ती हुई अपनी झुंड की तरफ चली गई। वो जो शख़्स वहाँ पे था बहुत हैरान हुआ। उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत क्या बात है? वाक़ई अल्लाह बहुत बड़ा कुदरत वाला है, रहमत वाला है, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये आपका बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वाक़ई ये सब देखकर तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ? तो उस शख़्स ने कहा, हाँ। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो फिर बताओ, तुम्हें उसी अल्लाह का वास्ता, वो तीसरी जो रोटी थी, उसे किसने खाया? वो शख़्स फिर मुकर गया, वो झूठ बोला और फिर कहा कि हज़रत, मैंने तो 2 ही रोटियाँ लाई थी, मैं किसी तीसरी रोटी के बारे में नहीं जानता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब समझते रहे, फिर आपने कहा, ठीक है, आगे चलते हैं। जब आपने आगे का सफ़र शुरू किया, कुछ दूर जाने के बाद आप दोनों ने देखा कि एक पहाड़ के गुफ़े में 3 सोने की ईंट पड़ी हुई थी। वो शख़्स बहुत खुश हुआ, लालची था ही। खैर, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हज़रत क्या बात है, 3 सोने की ईंट, हमारी तो तकदीर ही चमक गई, हमारा तो मुक़द्दर ही जगमगा गया। बहुत बहुत खुश था। तो फिर उससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत, इसमें 3 सोने की ईंट ही है, एक हमारा है, एक आपका है, एक किसके लिए है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो, एक तुम्हारे लिए है, एक मेरे लिए है और एक जिसने तीसरी रोटी खाई है उसके लिए है।
یہ شخص تو لالچی تھا ہی، بہت شرمندہ ہوا، اور پھر اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت وہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سب جانتے ہی تھے، پھر بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم یہ 3 سونے کی اینٹ لو اور تم میرا ساتھ چھوڑ دو، ہم یہاں سے اکیلے ہی جائیں گے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ شخص، اسے کوئی پرواہ نہ تھا، کیونکہ وہ تو بہت خوش تھا، اسے 3 سونے کی اینٹ مل گئی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت کا ساتھ چھوٹا تو چھوٹا، ہمیں 3 سونے کی اینٹ مل گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، بہت کچھ من میں سوچ رہا تھا، 3 سونے کی اینٹ، بہت ساری اس کی خواہشاتیں دل میں آ رہی تھی۔ پھر وہ شخص بہت ساری باتیں سوچنے کے بعد جیسے ہی وہ اینٹ، سونے کی اینٹ اٹھانا چاہا، تب تک وہاں پر کہیں سے 2 ڈاکو آ گئے اور بہت تیزی سے اس کے پاس آئے اور کہا کہ اسے مار دیتے ہیں۔ اس شخص گھبرا گیا اور اس نے کہا ارے بھائی کیا کر رہے ہو، 3 سونے کی اینٹ ہے، ہم 3 ہیں، ایک ایک بانٹ لیتے ہیں۔ ڈاکو نے، آج کل کے تو جو انسان ہے وہ بھی اتنے ایماندار نہیں ہوتے پہلے کے جتنے ڈاکو ایماندار ہوا کرتے تھے، وہ مان گئے۔ اس کے بعد ان دونوں کو بھوک لگی تھی، انہوں نے اسے کچھ پیسہ دیا اس شخص کو اور کہا جاؤ پاس کے گاؤں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، تب تک ہم یہاں پر اس اینٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہ شخص پاس کے گاؤں میں گیا اور کھانے کی سامان لیا۔ تب تک ادھر یہ دونوں پلان بنا رہے تھے کہ جیسے وہ شخص آئے گا، ہم دونوں اسے مل کر اچانک اس پہ حملہ کریں گے اور اسے مار ڈالیں گے، تاکہ یہ جو 3 اینٹیں ہیں ہم لوگ 1.5 بانٹ لیں گے۔ اور وہ شخص جو کھانا لانے گیا تھا وہ تو خود لالچی تھا، اس کے من میں بھی خیال آیا کہ اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تو وہاں پہ جو وہ دونوں ڈاکو ہیں وہ مر جائیں گے اور تینوں کے تینوں سونے کی اینٹ جو ہے میری ہو جائے گی۔ خیر، دونوں اپنے اپنے پلان بنا چکے تھے۔ وہ شخص وہاں پہ بھرپیٹ کھانا کھا لیا اور ان دونوں کے لیے کھانا جو پیک کیا اس میں زہر ملا لیا۔ وہ کھانا لے کر جیسے ہی یہاں پہ پہنچا، ان دونوں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا اچانک اور اسے مار ڈالا، اور وہ بہت خوش تھے کہ اب تو ہماری سونے کی اینٹیں ہو جائیں گی۔ خیر، جیسے ہی اسے مار کر اس کے بعد وہ سوچے پہلے کھانا کھا لیتے پھر یہاں سے چلیں گے۔ ان دونوں نے جیسے ہی کھانا کھایا، کچھ دیر بعد انہیں خون کی الٹیاں ہونے لگی اور یہ دونوں بھی وہیں پہ مر گئے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو بھی دیکھا اور ساتھ میں 2 ڈاکو تھے انہیں بھی دیکھا، اور وہ اینٹ بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام من میں مسکرائے اور کہا دیکھا، دنیا سے جو محبت کرتا ہے، دنیا کی دولت سے، اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، مال، پیسہ جو ہے بری چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ حرام طریقے سے کمایا جائے، برے راستے سے کمایا جائے، ہمارے دل میں لالچ آ جائے تو وہ بہت ساری پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ وہی پیسہ، وہی مال جب ہم حلال طریقے سے کمائیں گے، محنت سے کمائیں گے، صحیح راستے سے جب ہم پیسہ کماتے ہیں اور ہمارے دل میں لالچ نہ ہو، جب ہمیں کچھ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، تو ہمارے لیے بہت ساری رحمتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فائدے بھی ہیں اس سے۔ دوستو، ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر اگر نیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کیجئے، اور کمنٹ میں بتائیے ویڈیو کیسی لگی۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔